Okay, decision game 3 na ta sa ato ang women's bakbakan. This event is presented to you by Arnoco Ono Disco Mobile Promotion. Ni Boss Roland Arnoco. Mao na niya to decision game 3 ha. 2-0 na, tukpo di Joanna. Linde, Burak. Joanna. Kalay. La. Linde. Out ball. 2-0 ha, atong score 2-0. Decision game 3 na. Pokot. Netbag si Charmen. 1-2. Inside again. Dos iguales na sa atong decision game 3. Servisyo Ruby. Di agi diri ang weak spot diri oh. Ibalik-balikan sa servisyo Ruby. 3-2. Servisyo Ruby. Joanna. Kalay. Charmin. Ay. Di agi hatag spikas ni Jimlay. Pasok. Luningning. 4-2 na. 4-2. Labaw nagduha ka puntos ang Team San Jose sa atong desisyon. Joanna. Joanna, gibiyaan na yun. Tulo na ka puntos. Joanna. Side out. Bola sa Team Cebu City. Service Linde. Lagi kuha Ruby. Murag out, murag in. Inde. Kalay. Pouring in. Lah, tuara. Heavy rainfall. Coming from Team Cebu City. Bang! Team San Jose answering the attack of Team Cebu City. Linde. Poreton. Wala. Tokbun. Answer by Jimlay. Ala. Out si Linde. Out Charmin. Dos 5. Service yun Janice para size. Charmin. Toby. Gispay ka Joanna. Kalay. Double barrel attack. Side out. Double barrel attack sa Team Cebu City. 2-5. Service yun Joanna on the mix. Joanna again. Talk mo ni Ila. Answer by Kalay. Charmin. Jimly. Away. Salamat kayo sa atong sponsor ha. Mao ang Arnoco Ono Disco Mobile. O nato ang sponsor ni Boss Roland Arnoco. Ing atong double bakbakan diri sa sitio Luay, Barangay sa Pangdako. 5-3 ang atong score. Decision game. Women's bakbakan. Kalay. Change court. This halftime is brought to you by the number 1 Chicharon. Karkar number 1 Chicharon. Maricel Anthony Chicharon. Mapalit na ninyo sa mga branches diya sa Sangan San Fernando, Abugon, Cebu nga Poblasyon Karkar o sa Guadalupe Karkar. O gusto mong disco, Arnoco Ono Disco Mobile. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. Servisyo ila. Para City ni. Inside kayo. Ang tira ni ila. City 3. Opat labaw. Servisyo ila para 8. Charmin. Roby. My goodness, Kalay. Gisuntok ni Kalay. One punch knockout. Courtesy of Kalay. 3 City. 3 City 4-point lead in favor of Team San Jose. Kalay serving. Jimlay.
One shot, one kill. Race City. Servisyo Jimlay. Joanna. Joanna again. La. Tuara. La. Janice. Lucky shot. Pasok Luningning. 3-8. Servisyo Jimlay. La. Ruby. Ila. Ay. Pusda kang ilang mayo. Ngigat ni 60 shot ni Ruby. Oy. Jimlay. Janice. Pang gilato sila ni kabot kawat Joanna. Kalay to the rescue. Kalay again. Nice defense. Allah kadiha. Bang! Bugsog tiurok ni Kalay. Sabit mga birds. Race 9. Oh, shout out Jimlay. 9. Last 3 na. Servisyo Jimlay. La, Jimlay again. Boy na sa Jimlay. Last 2 na. G-Street. Servisyo para 11 na. Inside gipabuhian. Nawaw mali. Inside kayo, inside. Gis, servisyo Charmin. Hala, kaniya kuha pa. Robbie. Firing. Robbie again. Gis 4 na, Gis 4. Gis 4, servisyo Charmin. Jimlay. Janice, answer with Allah kaniya. Wake attack by Joanna on the mix. 5 Gis. Tara. La kaniya. Mukmuk na sad ang Team Cebu City. Kumaka-counter ang Team San Jose. Cebu City. Relentless attack. Bang! Yayay na sad ang Team San Jose. Wala. May taob na sa Gis. May taob ng dagat. Servisyo. Charmin. Jimlay. Bang! Kuha pa. Team San Jose. Defending. Out ball. San Jose's ball. Size G. Servisyo. Ruby. Out ball. 11. For the win. Para daog. Para champion na. Janice. Tara. Ay! Bukya ang tirang lindi. Daog na. Congrats Team San Jose. Janice, Ila, Ruby, and Jimlay. Sila nga atong champion sa atong bakbakan nila. Women's kategory. Sa Luay, Sitio Luay, Barangay sa Pagdako.